गजत्कण्ठमालं शरचन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् যাত্রা হউথিবা সেটা আহ্বান দেলে যে বুদ্ধ ফলর বিকাশ সহিত এই যে বুদ্ধ মহোৎসব হচ্ছে বুদ্ধ কোল মহোৎসব তাকে সার্বজনীন ভারত বর্ষে করা এবং ওড়িশার কলা ও সংস্কৃতি বিকাশ করা দিগরে তাଙ୍କ সরকার যে তৎপর অଛନ୍ତି তাকে কেমিতি লোকাভিমুখী করা এ পিলাମାନଙ୍କ মাধ্যমে গীত নাচ মাধ্যমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম মাধ্যমে ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ସେ ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ସମୟକୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇବି ଏ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇବି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ 1981 ମସିହା ଠାରୁ ଯେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଗଢ଼ି ହୋଇଛି ताकू पूर्ववत शिक्षक शिक्षयित्री मैंने बजाय रखिंट अनुष्ठान तेणु से शिक्षक शिक्षयित्री मानक साधुवाद जनाऊँ आज शुभ अवसर में वास्तव में सरपाग जो मैंने कि प्रच्छद पटर अच्छा जे कि आमर दिव्यचरण मिश्र आपण मामा सार कहले समस्त बुझीजे अंचल आप देखिए सब अहरह चाकरी न करुले सुधा निजर घर द्वार छाड़ी ये सब पड़ रही सब स्कूल उन्नति कामना कर